Este noche, kusigali kita guys, ginisang gulay, ayan. But before, kundo yaan na kami na tiyangge, tapen sa iyo, kaya silang kita este lauoy. But kundo yan slice iyo este dim yung mga gulay, aya kami dim yung pensamiento. Ansina kasi iyo guys, hindi kat iyo abla akal, si kosoy tapensa ay ta estranya iyo, ta kambya-kambya, o diba no? Kundo yan slice iyo este guys, aya pensa ya lang iyo, mangisa ya lang yung kun este gulay. And man prito ya lang iyo dilis para partner sila. Ayan. Pirmi iyo tako si gulay guys every time. Takidim yung marido kay por causa hindi STL pwede na mga always lang kita karne-karne. Dapat simple living lang, simple ulam lang. Kay el mga BP, del mga tsene edad, alams na. Uy, wag naman ipabisto. And maamo gani guys, este daton mga gulay ay tiyan kita aki frijoles, kalabasa, koloraw, kumbaga maskin orange or yellow este no. Alugbati and di aton amargoso, ayan. And syempre, before kita man-gisa-gisa ay man slice ana kita todo. And tiyan aki bata guys, kere ele entra na din yung vlog, abda pa ele. Mama, gusto kong sumali sa video-video. But, tsaka ba yung man slice, tim yung mga gulay. And this time, guys, ay nuway gali kita kusina di aton payag. Taki kita aura adentro kasa lang. Kay por sa tanplo, iyo abaha alya na di aton payag. And ayan, guys, pagpasensyahan na, LD Mew Kusina. Very, very simple ang LD Mew Kusina. Ayan. And amo ya nga, nyan gisa kita datong gulay una. And ay nako guys, este no, kundo ya gisaya yo pensa yun way gali este subak. But okay lang se kay anat kita na mga sina simple ano ulam lang nanway mga subak. Ang importante diyan ay sa timpla na lang babawiin. Kasi nga yun na binagbawalan na natin yung mga masyadong mga fatty foods. And this time nagbutang. Yapon ya kita este mga miniestras amoya ba el demio term. And syempre po niya lang ana yung poko sabaw-sabaw para man blando lang este di aton kalabasa. And syempre po niya kita di aton alugbati. And tapa kita on rato guys para si kusilang. And man adya tamin kita otra vez el di aton ampalaya ela siya ampalaya kasi sabi kita pronto lang eleman kusi and para hindi ele mapait. Kunting mix lang na ating gulay and sina kusido ya. But before kita pone na di aton plato, probahan na kita este si amo ya ba el sabor. But before gali este el last part ya, el pone kita di aton amargoso and syempre kusido ya. That's all. Thank you guys for watching.